आज यही वीडियो माध्यम आपण माने जानिबा को पाइबे शनिदेव को तेल चढ़ाइले शनि संतुष्ट होइथांती काहीकि। जय जगन्नाथ बंधुगण, पीएम मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत करुअछु। गोटे दिन संध्या समय श्रीराम दूत हनुमान श्रीराम सेतु निकटरे बसी प्रभु रामक ध्यान मग्न थांती। एही समय से स्थान को सूर्यपुत्र शनिदेव पहुंची गले। से निज मने मने भावुतांती तांको समकक्ष ए सृष्टि केही नाहंती। एही समय शनिदेव दृष्टि हठात ध्यानरत हनुमान उपरे पड़ा। हनुमान को देखी गर्वर सह तात्सल्य करी श्री शनिदेव कहिले, हे मांकड़, मु किए जानिछु, मु महाशक्तिशाली सूर्यपुत्र शनिश्चर अटे। ए कथा सुनी भक्तराज हनुमान तांको ध्यान भग्न करी विनम्रतार सह कहिले, महाराज तुमे किए अट ओ एठाकु केउ उद्देश्य रे आसीछ? शनिदेव पुणी गर्वर सह कहिले, मो सूर्यंकर पराक्रमी पुत्र शनिश्चर अटे। संपूर्ण ब्रह्मांड मो नाम शुणिले भय करती। सावधान, मो तुमर राशि को प्रवेश करुअछि, सेथिपाई प्रस्तुत हो जाओ। यह सुनी भक्तराज हनुमान कहिले, महाराज मो बहुत थकी जाइअछि ओ मोर स्वामी श्रीराम ध्यान रे मो मग्न अछि। एणु वर्तमान मते तुमे कौनसी प्रकार बाधा दियो नाही। शनिदेव पुणी गर्वर सह कहिले, रे रे मांकड़, जानी था मु जोठिकी जाए खाली हाथ रे फेरे नाही। सेठारे मोर प्रभाव पकाई मु फेरी थाए। ये पृथ्वी रे जे भी रहिबो ताकू मोर 7.5 दशा भोग करने को पड़िबो। वर्तमान मोर 7.5 दशा को तुमको मध्य भोग करने को पड़िबो। मु तुम शरीर को प्रवेश करी, मते केही मध्य अटकाई पारिबे नाही। या शुणी हनुमान शनि को कहिले, तुमको जदि मो शरीर को प्रवेश करिवार अछि ताहेले प्रवेश कर, किंतु प्रथमे मते कुह जे मो शरीरर केउ स्थान रे तुमे रहिबो। हनुमान को कथा सुनी शनिदेव पुणी गर्वर सह कहिले, मु मोर 7.5 प्रथम 2.5 वर्ष प्राणीर शिर बसी तार बुद्धिर विनाश करि थाए। तापर 2.5 वर्ष प्राणीर पेटरे रही ताकू असुस्थ करि दिए ओ शेष 2.5 वर्ष प्राणीर पादरे रही ताकू वृथा भ्रमण कराई थाए। ए कथा कही तत्क्षणात् शनिदेव हनुमान मुंडरे जाई बसी पड़िले। हनुमान मुंड रे शनि बसी पड़िबारु हनुमान मुंड कुंडाइबा लागिला। हनुमान निजर गदारी जय श्रीराम कही निज मुंडरे बसिथिबा शनिदेव को गदारे पिटिबा लागिले। गदा माड़े शनिदेव अतिष्ठ होई हनुमान पेटरे जाई बसी पड़िले। हनुमान पुणी गदारे निज पेट को पिटिबा लागिले। तापरे शनिदेव हनुमान पाद को प्रवेश कले। हनुमान निजर पाद को गदारे पिटिबा लागिले। शनिदेव चित्कार कली तले पड़गले ओ हनुमान पाद धरी निज भूल को स्वीकार कले ओ कहिले, हे भक्तराज हनुमान मते क्षमा कर दियो प्रभु, मु गर्व अहंकार रे आपण को
ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଭୁଲ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିବା ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ପାଇସାରିଲେଣି। ମୋତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଶନିଦେବଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହନୁମାନ କହିଲେ, ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ଶନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପିଟିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଦେଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ପିଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି, କାହିଁକି ନା ମୋ ଶରୀରରେ କେବଳ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ହିଁ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ମୋ ଶରୀରରେ ଅନ୍ୟ କାହାରି ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଶନିଦେବ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ହନୁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଗଦା ମାଡ଼ରେ ମୋ ଶରୀର ବହୁତ ପୀଡ଼ା ହେଉଅଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ ପୀଡ଼ା ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ ଭକ୍ତରାଜ। ହନୁମାନ କହିଲେ, ହେ ଶନିଦେବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପୀଡ଼ା ମୁକ୍ତ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ କଥା ଦିଅ ଯେ ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ରାଶିକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହଇରାଣ କରିବ ନାହିଁ। ପୀଡ଼ାରେ ଆକୁଳ ଶନିଦେବ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୁମଠାରେ ଶପଥ କରି କହୁଅଛି ଯେ ତୁମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର କ୍ରୂର ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହଇରାଣ କରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଭକ୍ତରାଜ ହନୁମାନ ଶନିଙ୍କ କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଶରୀରରେ ଲଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ତେଲ ଦେଲେ। ଶନି ଉକ୍ତ ତେଲ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲଗାଇ ପୀଡ଼ା ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ତେଲ ଚଢ଼ାଇଲେ ଶନିଦେବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କ ଆରାଧନା କରିଥାଏ ତାଙ୍କର ଶନି ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି। ଜୟ ହନୁମାନ, ଜୟ ଶନିଦେବ। ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଓ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଜୟ ହନୁମାନ, ଜୟ ଶନିଦେବ।